ভিউয়ার্স, আমি এখন ধর্মতলা থেকে চলে আসছি বিড়লা মিউজিয়াম, যেটা তারামণ্ডল বলে, সেখানে এখন একটু পরে ভিতরে যাব এবং তারামণ্ডলে যে শো সেটা দেখব। ধর্মতলা থেকে 10 রুপি বাসে আপনারা এই তারামণ্ডল চলে আসতে পারবেন। এক্সিবিশন সেটা উপভোগ করব। এর ভিতরে টিকিট কাউন্টার হচ্ছে গিয়ে গেটটার পাশেই, তো আমি এখন টিকিট কাটবো। চলেন আমরা এখন ভিতরে যাই। তারামণ্ডলের ভিতরে যে প্রজেক্টরের মাধ্যমে শো দেখানো হয় সেটা দেখবো এবং এখানে ভিতরে কি হইতেছে সেটাও জানবো। তো আমি টিকিট কেটে নিলাম, এখন তারামণ্ডলের ভিতরে যাব। তো এখানে হচ্ছে তারামণ্ডলের টিকিট, পার পার্সন হচ্ছে 120 রুপি করে। আমরা এখন ভিতরের দিকে যাইতেছি। তো এটা হচ্ছে তারামণ্ডলের গ্যালারি। शुरू होने जा रहा है। हमारी पुरानी सोचों को बदल दिया। जल्दी ही हमें रात्रि का शानदार आकाश दिखने लगेगा। महाकाश के एक कोने में खड़े होकर हम नक्षत्रों से भरे असीम आसमान को देखते हैं। मानो ये हमें आमंत्रित कर रहा है। अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि कुछ तारे जरा बड़े हैं और दूसरों की तरह टिमटिमाते भी नहीं हैं। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने देखा कि ये तारे एक वक्राकार पथ में महीने दर महीने, प्राचीन ग्रीक पर्यवेक्षकों की नजर में ये थे घूमने वाले गतिशील ग्रह। जैसे जैसे समय गुजरता है पूरा आसमान पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है, लेकिन ये आसमान नहीं घूमता, बल्कि हमारी संरचना को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि एक दूसरे की तुलना में ये तारे पूरे साल लगभग एक ही दूरी पर रहते हैं। आसमान में एक दिशा सूचक सा बनाने के लिए उन्होंने नजदीक स्थित तारों के समूह को लेकर 88 संरचनाएं बनाई और उन्हें मनुष्य ने अपनी विलक्षण कल्पनाओं द्वारा इन बिखरे तारों को जानी पहचानी आकृतियों से बदल दिया, जिन्हें तारामंडल कहा गया। ये प्राचीन नक्शे सदियों तक मानव को दिशा ज्ञान रहते हैं, जिससे असीमित परिमाण में ऊर्जा निकलती है। अधिकतर ऊर्जा सूर्य को प्रकाशवान बनाती है। इनमें से कुछ के कारण सूर्य की सतह पर चार्ज कणों की निरंतर धारा बहती है, जिसे सौर पवन कहते हैं, और जो करोड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से सौर मंडल में निकलती है। या कम अंतराल और तीव्र गति वाली सौर आंधी जो कणों को महाकाश में उड़ा देती है। अभी हम नासा के उपग्रह द्वारा खींची गई सौर आंधी की सच्ची तस्वीरें देख रहे हैं। उसे स्थिर देखा, सौर आंधी का बादल उपग्रह से टकराया और चित्र लेने वाले उपकरण पर छा गया। आज जहां मेक्सिको है, ये एस्टेरॉयड वहां टकराया, आग का गोला फूटा, जहां तक नजर जा सकती सब कुछ जलकर राख हो गया। धरती और चट्टानों के टुकड़े भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ गए। जब इन धातुओं की वापस बारिश हुई, वातावरण गर्म हो गया। प्रज्वलित मलबा धरती से आकर टकराता रहा बार बार। हर चीज जिसमें आग लग सकती थी वो जल गई। 1 घंटे तक धरती में चारों ओर तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो गया, किसी भट्टी के समान गर्म। चारों ओर धुआं और राख फैल गई। 6 महीने तक इतना अंधेरा कि अधिकतर पौधे न उग सके। टक्कर से हुए महाविनाश और ज्वालामुखी विस्फोटों तथा बदलते समुद्र के स्तर के बीच धरती पर मौजूद 3/4 जीवन रूप खत्म हो गए। डायनासोर्स का दौर खत्म हो गया था।
लेकिन जीवन नहीं रुकता और उस बार भी जीवन बचा। कुछ डायनासोर्स बच गए, क्रमिक विकास होकर बन गए आज के पक्षी। कुछ स्तनपायी भी बचे, इनका भी नया उद्भव हुआ। सच तो ये তো ভিউয়ার্স, এই তারামণ্ডলে প্রায় 20 মিনিটের মতো আমরা যে 3D পর্দার মাধ্যমে যে প্রামাণ্য চিত্রটা দেখলাম স্পেস সম্বন্ধিত, সেটা উপভোগ্য ছিল আর এটা খুব তথ্য সম্পূর্ণ ছিল। তো এই মাত্র শেষ হলো। বাইরেও কিছু গ্যালারির মধ্যে জিনিস আছে, সেটা আমরা দেখব, চলেন। তো ভিউয়ার্স, এটা তারামণ্ডলের যে থিয়েটারটা সেটার বাইরের অংশ। তো এখানে কিছু আপনার টিভির স্ক্রিনে কিছু জিনিস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যেগুলো আমরা এখন কিছুক্ষণ আগে ভিতরে দেখলাম সেইগুলোই। এখানে স্পেসের তথ্যভুল যে তথ্যগুলো আছে, যেগুলো ইনফরমেশন আছে এখানে, এগুলো দেওয়া হয়েছে এখানে। তো ভিউয়ার্স, এটা তারামণ্ডলের একটা এক্সিবিশন সেন্টার। আমরা এখন যেটা দেখলাম সেটা 3D এর মাধ্যমে। তারামণ্ডলের যে বিষয়গুলো সেটা এখানে একটা ভলক্যানোর মডেল দেওয়া আছে। তো আমরা যে সামনে বোর্ডটা দেখতে পাইতেছি, এটা হচ্ছে গিয়ে একটা জায়গা আছে ওয়েটের, সেইখানে দাঁড়ালে দেখা যাবে যে আপনার পৃথিবীতে ওয়েট কত এবং অন্যান্য স্পেসের অন্যান্য গ্রহগুলোতে আপনার ওয়েট কত, সেটা লাইভ এইখানে দেখাইতেছে। তো ভিউয়ার্স, এখানে যে প্রজেক্টরটা আছে, যে কত ওয়েট হলে কতটুকু, কোন গ্রহে কতটুকু আমাদের ওয়েট থাকবে, সেটা শো করতেছে এখানে দাঁড়ান। তো আমি এখানে দাঁড়াবো এখন। তো আমার পৃথিবীতে ওজন হচ্ছে 75-76 কেজি এবং অন্যান্য গ্রহের ওজন যেটা এখানে দেখা যাইতেছে, তো 76 কেজি আমি পৃথিবীতে ছিলাম। আমার চাঁদে ওজন হচ্ছে 12.6 কেজি। তো যে তারামণ্ডলের যে শোটা, সেটাও অনেক কিছু শেখার ছিল। তো যারা ইয়াং যাদের বয়স, তাদের জন্য এই জায়গাটা খুব ভালো, এবং যারা স্পেস সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে তাদের জন্য এই জায়গাটা খুব ভালো বলাই চলে। আমরা তারামণ্ডলের শো শেষ করলাম, এখন আমরা বাইরের দিকে যাব। তো এটা হইতেছে গিয়ে আউটসাইড। এখানে একটা কিছু মেশিন রাখা আছে, জানি না। বাইরে অনেক গরম।